pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj emisiji, molim vas jako lijepo me slušajte, pokušat ću vam u detaljima objasniti što će se dogoditi ako jednog dana odlučite primjenjivati jedan režim prehrane koji se naziva povremeni post ili se naziva u engleskom verziji intermittent fasting. To je jedan režim prehrane koji ja godinama prakticiram i koji milioni ljudi u širom svijeta, dakle, ajmo tako reći, promijenili su način života kompletno konzumirajući ovaj izvanredan način prehrane. U kratkim crtama isprekidan ili povremeni post označava da vi u 24 sata radite restrikciju od hrane koju uzimate. Da ćete uzimati u najvećem broju slučajeva 2 obroka dnevno i da ćete u onom najjednostavnijem verziju isprekidanog posta u 24 sata 16 sati postiti. Dakle, piti ćete samo tekućine, vodu, čajeve ili crnu kavu bez dodataka, a ostalih 8 sati ćete jesti 2 kvalitetna obroka. Iako taj povremeni post ili intermittent fasting, on se može raditi u raznim verzijama, da 18 sati postite pa da u 6 sati idete 2 kvalitetna obroka, ili da recimo 20 sati postite pa da u 4 sata idete 2 kvalitetna obroka. Ima i puno verzija, međutim moja omiljena i verzija koju najveći broj vas može itekako prakticirati biti će 16 sati posta, u 8 sati idete 2 kvalitetna obroka. I veliki broj vas ne zna, ovo je kao nešto postalo modernije u zadnjih 5 do 10 godina, taj povremeni post, jer mi ovako putem medija možemo vas educirati onome što istraživanja govore, međutim to ništa nije novo u povijesti čovječanstva. Mi kada govorimo zapravo o povremenom postu, iako su njegove zdravstvene prednosti tek nedavno možda značajno otkrivene, post postoji već stoljećima. Post datira još od srednjega vijeka. Tijekom radnih godina koristio se isključivo vjersku praksu, a zatim se tijekom ratnih vremena i pandemija koristio za pomoć u racionalizaciji hrane i kontroli bolesti. Korišten je kako bi se ljudima pomoglo da ograniče hranu i osiguraju zalihe hrane da ne ponestanu. Međutim, ono što je nama jako bitno za reći, dakle, isprekidani post ili povremeni post praktično postoji u svim kulturama. U katoličkoj, muslimanskoj vjeri i istočnjačkim medicinama, dakle, nije, ajmo reći, samo tako bez veze napravljeno da ljudi poste. Jer vi za vrijeme posta i značajno poboljšavate vaše zdravlje. Specijalno ovo je bitno što ste mi stariji, osobe iznad 40, 50, 60 godine. Vi već imate desetljeća nagomilanog stresa, jako loših supstanci u vašem tijelu, jednostavno desetljećima kolaju. Vi njih morate detoksicirati i izbaciti iz vašega tijela, a ne postoji bolja verzija nego isprekidani post. Na prvom mjestu ću vam reći, dakle, isprekidani post će svima vama značajno poboljšati gubljenje kilograma i masnih naslaka. Jer ono što se zapravo događa, jedna od najboljih prednosti povremenog posta je učinkovito mršavljenje. Korištenje razdoblja posta i prehrane i ograničavanje unosa kalorija potiče metabolizam, potiče stanje ketoze zbog čega vaše tijelo sagoriva masnoće, a to je što se vaše tijelo prebacuje iz korištenja zaliha šećera i umjesto toga počinje sagorijevati masnoće. Što duže vremenski period ostajete, dakle, u postu, vi ćete puno više ući u tu fazu ketoze ili sagorijevanja masnih naslaga i vaše tijelo puno bolje funkcionira. I kad bi vi vaše tijelo pitali da li bi on htio živjeti na onim masnoćama i mastima koje imate u vašem tijelu ili od hrane koju vi konzumirate, vaše bi tijelo bez problema iste sekunde rekao da on želi živjeti na onim masnim naslagama. To je ona silna količina energije u vašem tijelu koje naše tijelo jednostavno treba za normalno funkcioniranje, a vi, rekao sam, nikako u toga ne možete doći i početi sagorijevati masne naslage dok ne prođe 14, 15, 16 sati. Mi kada govorimo zapravo o tome, on ima isprekidani post izuzetno protuupalno djelovanje. Oksidativni stres igra daljnju ulogu u zdravstvenim stanjima gdje postoji neravnoteža u tijelu između prirodnih hormona i kemikalija. To dovodi do stvari poput Parkinsonove bolesti, moždanog udara, kroničnog umora. I svi vi kada imate određene vrste upala u organizmu, vi sa isprekidanim postom djelujete protuupalno. Dakle, to se odnosi na sve vas koji imate problema sa zglobovima, bolovima, oteknutošću, umornom, generalno bilo koja upala u vašem organizmu, puno ljepše će se rješavati ukoliko ste na povremenom postu ili isprekidanom postu. Dakle, ima izuzetno protuupalno djelovanje. Na treće ću vam mjesto reći. Vi kada redovito konzumirate isprekidani i povremeni post, imat ćete djelovanje protiv starenja. Oksidativni stres ključni je pokretač starenja, a nova istraživanja pokazuju da post povećava broj molekula koje usporavaju starenje arterije i same kože.
Post proizvodi beta-hidroksibutyrate koji je keton koji potiče umnožavanje mladih stanica i to se čini tijekom posta kada ponestane skladištenje glukoze i započinje sama ketoza. Vi kada redovito ste na povremenom postu, rekao sam na prirodan način mršavite, ali na izvanredan način dakle djelujete na kontrolu dijabetesa ili rezistencije na inzulin. I rekli smo puno puta, kada bilo što konzumirate u vašem organizmu, puno puta vam se diže šećer u krvi. Specijalno kad jedete veliki broj loših namirnica, a to vi praktično svi jedete, šećer u krvi jako raste i u velikom broju slučajeva nakon određenog broja godina može uzrokovati vama rezistenciju na inzulin i dijabetes tipa 2. Dakle, povremeni post ovdje perfektno djeluje iz ove perspektive. Vi kada ste na povremenom postu, vi možete razmišljati da će vaš mozak puno bolje funkcionirati, imat ćete bolje pamćenje, bolje koncentraciju, bolje obavljanje bilo kojih svakodnevnih zadataka. Mi kada govorimo o isprekidanom postu, imat ćete apsolutno više energije. Povećanje energije također dolazi iz procesa ketoze kada vaše tijelo počinje sagorjevati masnoću umjesto glukoze. Pruža mozgu i tijelu energiju i ova krvno-moždana barijera nije nešto što se javlja bez ketoze. Dakle, kada ketoza započne, mozak će signalizirati vašemu tijelu energiju, a povećavanje energije podudara se sa povećanjem ljudskih hormona samoga rasta. Vi kada redovito ste na isprekidanom postu, na puno bolju perspektivu ćete dovesti vaše srce i vaše krvne žile. Prevenirat ćete nastanak krvnih ugrušaka, kontrolirat ćete visoki krvni tlak, povremeni post ima antikancerogeno djelovanje. Jer puno puta i veliki broj vas ne zna, na izuzetno lošoj hrani, kao što su šećeri, rafinirani prerađeni ugljikohidrati, rezerve masnoće, na tome tumori rastu. Vi što više toga jedete, tumori će više rasti u vašem organizmu i onda može stvoriti nekakve od onih velikih problema. Dakle, vi kada ste na povremenom postu, vi izvlačite tu potrebitu energiju tumorskim masama i imate antikancerogeno djelovanje, što je super perspektiva. I, dakle, apsolutno aktivirate autofagiju, kada tijelo postane i posti i ostane bez hrane dulji vremenski period, započinje proces uklanjanja otpada. To je poznatije kao autofagija. Autofagija je stanični proces u kojem tijelo uklanja stare stanice i zamjenjuje ih novim zdravim stanicama. Zamjena starih stanica ovim novim pomaže tijelo u borbi protiv bolesti i protiv samoga raka, što je perfektna situacija. Veliki broj vas će u kratkom vremenskom periodu se vidno pomladiti. I to je ova priča vezana za recikliranje starih trošnih stanica, jer vaše tijelo počinje reciklirati stare stanice na vašoj koži, lijepe nove rastu i vi ćete se vidljivo pomladiti u kratkom vremenskom periodu. Rekli smo da potičete značajno ljudski hormon rasta, a to je značajno dobro je za osobe koje vole vježbat, poticanje rasta mišićne mase, potiče sagorjevanje masnih naslaga, što je super perspektiva. Jer upravo zapravo govorimo osim povećavanja vašeg imuniteta, povećavanja vaše probaje, možemo reći da značajno produžujete vaš život, jer to je svi što na kraju krajeva želite napraviti. Dakle, to je bitno mi za reći. Dakle, povremeni post ima još veliki broj zdravstvenih blagodati, ovi su najčešće. Međutim, svi vi koji se jednog dana odlučite na povremeni post, znajte da će vašemu tijelu trebati jedan vremenski period da se tome prilagodi. Dakle, ključ je jesti kvalitetne namirnice, o njima sam puno puta pričao, a onda je loše izbaciti svoje prehrane. Konzumirate 2 kvalitetna obroka dnevno i prilagođavate vaše tijelo novom nastalnom stanju. Za početak velikom broju osoba će to biti teško napraviti, ali molim vas budite uporni, jer nekome jedan tjedan, nekom 2, nekom 3 tjedna doći oni simptomi odvikavanja od lošeg načina života, loše prehrane. Ono što možete očekivati onim prvim tjednima, bit ćete slabost, bit će velika glad, kronični umor, spore reakcije, razdražljivost, u nekim čak osobama i nekakva dehidracija. Dakle, i slične perspektive. Imat ćete, glavobolje, loš san, a to će trajati kratki vremenski period. 1, 2, 3 i kad to pređete, onda vaše tijelo počne funkcionirati kako vi želite, perfektno za vaše zdravlje. I naravno, isprekidani post nije za svakoga, specijalno za osobe koji su teški kronični bolesnici, koji pijete velike količine lijekova, vi bi trebali izbjegavati isprekidani post jer već ste u jako velikom problemu vezanih uz vaše kronične bolesti i oboljenja. Međutim, za veliki broj vas ostalih koji želite zdravo živjeti, ako želite dati vašemu tijelu šansu da bude na puno boljoj perspektivi, isprekidani post je najbolji režim prehrane što možete zamisliti. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aure Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i kao i uvijek svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas je radim na mome Aure Centar YouTube kanalu.
Hvala najljepše što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas koji me pratite iz cijeloga svijeta. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, ukoliko želite moje osobne konzultacije putem telefona na engleskom jeziku, mi itekako to možemo napraviti. Dakle, svi vi koji pričate engleski jezik, koji razumijete engleski jezik, ja ću se osobno, drage volje, dati vama najbolje savjete na engleskom jeziku. Sve što vi trebate je nazvati ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske ili nazovite ordinaciju na ove brojeve telefona u inozemstvu. Ja osobno kada radim konzultacije putem telefona, dakle mi to možemo napraviti putem društvenih mreža, putem Vibera, Whatsappa ili sličnih takvih medija, ili na kraju krajeva možete doći ovdje kod mene u ordinaciju i ja ću vas, drage vole, liječiti i savjetovati, naravno na engleskom jeziku.